الدولية ينشطها في هذه الأثناء وزير النقل فاروق شيالي. شكرا. أولا فيما يخص الإجراءات على مستوى التي اتخذت على مستوى الجزائر ككل، هو الإجراءات المعمول بها عالميا. نحن نشوفوا كل بلدان في العالم كيف قايمين ياخذوا الإجراءات، وحنا نطبقوا اللي تساعدنا من جهة أخرى. على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية قمنا بتعليق بعض الرحلات إلى إسبانيا وإيطاليا، ومع فرنسا نقصنا من الرحلات إلى 50% تقريبا، وعندنا الرحلات سواء إلا من وهران الجزائر العاصمة وقسنطينة، والرحلات للبلدان الأخرى حبسناهم. بلو دو فول سور لي زوتر فيل ما عدا هذا الثلاثة. وفيما يخص الرحلات البحرية نفس الشيء. نحن الآن في اتصال مع الكومباني نتاع النقل البحري باش نرجعوا الجزائريين اللي راهم في الخارج، والرحلات هادو دوك نحبسوهم إلى غاية بداية أفريل، لأن الوضعية إن شاء الله ستتحسن من ال 15 يوم ولا 20 يوم، لأن يقال بأن الفيروس هذا كورونا فيروس عنده لما تجي السخانة ربما ينخفض عدد المصابين. ومن هذا المنطلق نشوفوا في 5 أفريل ولا بداية شهر أفريل سنأخذ إجراءات أخرى تكون مناسبة مع الوضعية. En ce qui concerne la Chine, il n'y a plus de vol depuis déjà quelques jours, puisque c'est une décision même des Chinois. Nous n'avons pas pu continuer à transmettre. Nous n'avons plus de voyageurs. Air Algérie avait laissé ouvert la possibilité de garder la ligne ouverte, mais il n'y avait pas de demande, aucune demande, ni à l'aller ni au retour. Donc, il était impensable de garder la ligne ouverte. Mais en ce qui concerne les autres pays, on réagira en fonction de l'évolution de la situation. Si un pays se trouve confronté à une augmentation significative de cas de coronavirus, de cas de maladie, à ce moment-là, en relation avec ces pays, nous prenons la décision qu'il faut. En tous les cas, on fera tout pour éviter la propagation du Covid-19 en Algérie. Donc, on limitera au maximum le risque de contamination. En parallèle, nous avons pris toutes les dispositions pour que les voyageurs de l'étranger, quand ils arrivent, soient testés
à leur arrivée. À titre d'information, je vous informe, il y a 2 jours, j'étais à Annaba et nous avons visité une structure d'accueil au niveau de l'aéroport de Annaba qui est dotée de tous les moyens pour mettre en quarantaine des voyageurs qui seraient susceptibles d'être porteurs du virus. C'est une salle de soins avec des médecins, et là je remercie le ministère de la Santé pour les dispositions qu'ils ont pris là-bas. Nous avons plusieurs lits, des lits pour enfants, des lits pour adultes, les commodités d'accueil, télévision, etc. Des médecins qui sont présents, les produits de désinfection, etc. Donc, nous avons pris toutes les dispositions au niveau de l'accueil des passagers qui pourraient présenter des signes évidents de contamination. كنت باتصال أمس الجمعة يوم كامل وأنا باتصال مع سواء وزارة الشؤون الخارجية ومدير عام شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى آخر كل الإطارات باش نقوموا بترحيل كل الجزائريين اللي موجودين ثم. كان فيها بعض ما كانش طلبنا من القنصلية في الدار البيضاء بالخصوص يعطيونا قائمة الجزائريين اللي راغبين يرجعوا للجزائر وراهم في اتصال ربما اليوم أو غدا سينقلون إلى الجزائر سواء مباشرة أو على مرورا بتونس. شركتين الجزائرية والمغربية لهم في اتصال حتى يضبطوا الأمور. الآن احنا عاد ما ضبطناش كل الاقتراحات نتاعنا. خلي لي الوقت لما نضبطوها نخبركم بالإجراءات اللي نقوموا بها في إطار قانون المالية التكميلي 2020. شكرا.